Aku bagi tanggung bro. Komite ke situ. Map itu ayo masih kerja. Map ke kita nih yang Bagi kem nih bagi. mau suku kempong nih sih. Boundary kayang. Om Ayo ke boundary mau bos nok se. nok tangan. Nok nih ayo ke area semua. Boundary kayang. Macet kita nih cakap ke se. Ya, kemudian ini kau dah naik. Borka. Borka ciring. Borka ya. Ramang kena naik tu. Borka tahu. Oh, kau jadi bah. Coba baca tim kanan semua main dengan ni. Tim tu sudah pada sendiri Malaysia head bah. Nong no, sunoro. Khairok jagai nanya payment bagai. Sengtini actually Mia sini supirum kuto. Sini buba garaje case khalanya. Case jiti mani. Bisi election ma khalajina hinai. Abono kaisa supirum court bai buba garano hambere likhalanya ni hinai. Wanchugui tongmase bajawe. Mia sarego ang elakano tongmuni no Simon Salablia. Ang Agartala jokhon sogui afuru ang khanaka. O jaga hai naki BSF kam khalanya ni hinai. Borok naithang pai hunai hingga ang social media rogo kisanuka. Abo 2022 te 23 abro chino oro wansa tokso joton milu unai objection rinai DMO kagoj khiklajak jong wansuka te ingla kha hunai te khalaigala kanai pheba tini o jaga teisa khalaipru ang proshashan ni thani omono sungnan mutungo omhai tamo poristiti ingkha tabuk je Tripura rajyo o je Bordolabai Chikonsara ni kasaro borok জনবস্তি ni kasaro ekta camp khlaijani ar je jaga o jaga maximum chini borok rok 77 পরিবার ও জায়গা রাবার বাগানের উপরে নির্ভরশীল বরনি ও জায়গা খাস ইন মানো আইবেনশিন বরক ও জায়গা যিনি বাপ দাদা আমান থেকে অর দখল খালাই ফাই দমনি তাবক রাবার কাইজাক ও জায়গা বো পরিস্থিতি নিয়ে বিএসএফ ক্যাম্প খালাজানি নাংখা আর যে জায়গা ভারত সরকার ফাতারহানি বাংলাদেশ পাকিস্তাননি বরক ন শরণার্থী ন লাখ লক্ষ তুফিনাই সিএবি খালাজাই সিএ আইন খালাজাই যে আইন 2014 ni ডিসেম্বর মাস ni bisingo ফাইনাল রঙর নাই মানে আবন তাবক হাই হাই বারে ওই 2024 ni 31 ডিসেম্বর ni bisingo যে ফাইনাল নো হার ফিনাই হিনাই বরক ন গসিনা হারিনাই তিনি যে ভারতনি নাগরিক ভারতীয় মানে আচাইফুরন সিমিক ভারতীয় সেই নাগরিক রংনি জায়গানো সেদি তেলাংনানি বাগৈ তামনি বাগৈ ভারতনি বরক রংনি কে সেকনাই যে ফাতানি বাংলাদেশ পাকিস্তাননি ফাইনাল রংনকে বক জাগানো রনাই bo jaga no renge bongno ko o jaga nok thairnai tong thairnai citizenship rnai omo tini Bharat Sarkar ni thani ba Tripura Sarkar ni thani Sri Tripura Sarok ni sungmung omo haike sung boddas khalai gelak Tripura Sarok boddas khalai gelak o jaga sung khana tabok agi oro jati upojati ni je bagan tongmani সমগ্র no naune camp khalai hinai punya boroni prochesta tongmani kintu tini de kono karone tini ek side chini মানে এক জাতিনি সিমিক তিনি বাগান খব জাগি থাঙ্গো সালাই জাগি থাঙ্গো অমব সিনি ওয়ানসুকতাই দঙ্গো অমুকে সেং যে সিনি প্রশাসনি যে ত্রিপুরা রাজ্যনি তংনাই চিফ মিনিস্টার এডিসি দখল খালাইনাই হিনি সামনে আর দখল না সং ওয়ানসুকনাই অমব সিনি ওয়ানসুকতাই দঙ্গো তিনি নাই তংনাই রক সারা ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারক जों mo sitai kelai sinan nango mane saimanen nango sini borok ne ha teruk teruk mo hakino tlang thanglak tongo sini hanje hada kaisa tabu sini hano tune oro bisramgone nagar panchayat khalani hinni nai thai nai जों कुनु नो go jaga বিএসএফ ফুজি রত্ন সেই বক্সনগর সিদিকানে রক বাই ভাইয়া বরক বাই আহত খালাই খিতারে নাই রহর জাগি তঙ্গু বিএসএফ ক্যাম্প খালাই ইনকে আ জায়গা বেআইনি ভাবে সামুং খালাই জাগি তঙ্গু আগাবন সাই চেকাংবো ডিএম নি থানি রজাক আ কাগজ রজাক আর একর জায়গা খালাই জাগ তঙ্গু আ জায়গা থানি বিএসএফ ক্যাম্প খালাই মানো খালাই জানি ইনকে সিপাইজলা ডিস্ট্রিক্ট যদি বিএসএফ ক্যাম্প নো নাঙ্গু ইনকে আবু সিপাইজলা ডিস্ট্রিক্ট নো আবু বক্সনগর থেকে ni ayang kolomchura thana andro kalai ajaga kalai mano akokbo ang DM ni thani rejak te ajaga beani samung mung to ege tini o jaga chini sadharon am nagorik chini tongkjang tongnai rokno sungno bini tongthai bini oje jibika nirbah khalai tongoni abono bini generation ni byapar tongo omono se tini question tongo তিনি ফাটানি বরং নকে নং অর ইন্ডিয়া হতে ফিলে ত্রিপুরা তে ফিলে জায়গা রে মানো আর আগেনি সিমি ক জায়গা নি ত্রিপুরাবাসী রাজ্যবাসী চিনি ভারতীয় নাগরিক বিনি
bo khalai tongmani amno nanai omosung boddosto khalaya nangkhang hangke जोंgo आमजादि तंनाय बैसुंनो लगिदार रैया साइमेनया जों सिनि खाखालाब साखातै सिनि ला साखातै जदि बर खालाय मांखांके खालायथों जों सिनि ला साखातै थांयाफ्राक अ जागा बिएसएफ कैम्प नानि रैया जदि कोनो उइदाउट कोनो अ जागानि रिजन काहाम खुनु गइमान जांखांके जों अ जागा नरकनि जागा खालि दङ हुनिनाय जदि खालायनानै मुचुंखांके जों डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालनि बागै परबोजाल जाक जों अर कलेजनि बागै परबोजाल जाक कोनो इंलिश मीडियम स्कूल खालायनायनि बागै परबोजाल जाक किन्तु ना अ जागा तामो नि दरकार नाखा आबो जों साइमेनया आबो प्रशासन जोंनो मा थानाय तां अ जागा बीएसएफ कैम्प रनान नां कलेज तां इंगिमेनया तां अर हॉस्पिटल इंगिमेनया तां विभिन्न सिनि हॉस्टल गनां सिनि रेसिडेंसी स्कूल इंगिमेनया दिने एकलेबो स्कूल तां इंगिमेनया आबो मा थानाय हानि बागै आं अरन दिने कोनजाय दिने पुलिया जों अर सिनि बरपुरबारि जुरपुकोटे चिकनसरानि बरक रक दिने अर फाइजाक अमा हाइके प्रशासन आसाखनिता वानसुक्तों सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा आसारक अमनि बागै प्रोटेस्ट खालायनाय लड़ाई खालायनाय ताबुक जों अरन परे डीएमओ थांनाय अमनि बागैबो तेसा कक सालायनाय थांलायनाय ताबुक डीएमओ थांलायनाय असुकनो दं जे कुनो हालय जों अ हानो नारकनाय सिमिन त्रिपुरा सारकनो आं कयनाय दिनै अ जागा नाहाजाका अ जागा सिनि करै अ जागानि थाइ करै अ जागानि बागान करै हनै नाहारि मोनै तंखांके ब दिनो दिन बो नाहाजाकनो ब दिनो ते खरसान नाहाजाकनो ब दिनो दिन नक थाइना हाजाकनो आबो कुलकिनार करै हानि बागै जों जारा त्रिपुरा साराव ताबुक अलर्ट नानि नांनाय आर सिनि हास्तिनि जारा त्रिपुरा साराव मन्त्रि कतर कतर तंनाय रक बंनि थानैबो कयनो मुचुंगो जे बरक रक खाखालाय फेलि साइ तंनाय अ सरकार त्रिपुरा सानि बागै उन्नयन नांगौ अ त्रिपुरा सारकनि बागै सेफ त्रिपुरा सारकनि बागै काहाम जों अमाहाय काहाम नांगिया सिनि त्रिपुरा सारकनि राबार बागान सेगै कैम्प खालायजांनानै सिनि त्रिपुरा सारकनि नकथाइ सोखागैनाय कैम्प खालायजालांजांनानै अमाहाय काहाम नांगिया जों हामियानो तंनानै मुचुंगो अमनो जदि नोंनि काहाम कांके जों अ काहामनो नांगलाक हानि आसुकनो आनि मेसेज होननानै मुचुंगो दिनै अ जागा